বার্তা এক নজর, সবার খবর সমান নজর। উরুষ উৎসবের আগে গাজী দরকার পরিদর্শন পুলিশ সুপারের। আগামী 10 তারিখ ত্রিবেণী শিবপুরে গাজীর দরগায় অনুষ্ঠিত হবে 728তম উরুষ উৎসব। শুধু জেলা নয়, বিভিন্ন জেলাসহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ এই গাজী দরগায় উরুষ উৎসবে আসবেন। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসে বিশাল বড় মেলা। তার আগে গাজী দরগা পরিদর্শন করলেন হুগলি জেলার গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামানাসিস সেন সহ পুলিশ আধিকারিকরা। उसके टाइम क्या बोलते थे नमाज के टाइम पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी प्रशासन है उनसे मिला था, अच्छे से बहुत टाइम बात हुआ। तो उन्होंने देखिए आप जो बोलेंगे जो आ रहे हैं सब उनको इसलिए मानेंगे क्योंकि एक तरीका होता है, यानी एकदम पूरा डिसिप्लिन, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या सर इतनी भीड़ होती है मगर तो सर है